Bagaimana? Apakah kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik? Nah, di sini Miss punya materi. Tomorrow is holiday. What are you going to do? Besok adalah hari libur. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan I'm going to go cycling with my friend. Saya akan pergi bersepeda dengan teman-teman. Atau I would like to stay at home. Saya ingin tinggal di rumah. Expressing intention. Definisinya, intention is something that you want or plan to do. Sesuatu yang ingin kalian lakukan atau kalian rencanakan. Expressing intention using simple future tense. Kenapa? Karena expressing intention ini masih berupa harapan dan rencana. Jadi, expressing intention menggunakan simple future tense. Asking intention. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian lakukan untuk menanyakan harapan atau rencana kalian kepada teman-teman kalian atau sekitar kalian. Pertama, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Ada rencana untuk akhir pekan? Are you thinking of bla 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 bla? Apakah kamu sedang memikirkan? Do you have any intention of bla 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 bla? Apakah kamu berniat bla 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 bla? Di situ kalian bisa isi kalian berniat akan kemana, sedang memikirkan apa. Is it your intention to bla 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 bla? Ini sama seperti are you thinking of dan do you have any intention of. Selain asking intention, juga ada expressing intention. We would like to discuss it. Kami ingin membahasnya. He will come tonight. Dia akan datang malam ini. My mother is going to cook. Ibuku akan memasak. I would like to tell you about my family. Saya ingin bercerita tentang keluarga saya. I'm going to fix my bike on Sunday. Saya akan memperbaiki sepeda saya pada hari Minggu. Expressing intention itu ada dua. Would like to and be going to. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, when you express the intention, we can use be going to and would like to. When you express the intention, we can use pertama be going to. Nah, be going to itu kita gunakan untuk aktivitas kita yang akan datang atau yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Be going to sama dengan will atau shall. Be going to itu terschedule dengan jelas. Jadi be going to itu adalah rencana yang akan datang atau sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan will or shall itu rencana yang belum terencanakan dengan jelas. Seperti masih niatan kita untuk merencanakan tapi belum jelas.
Untuk rumus be going to, untuk kalimat positifnya subject plus to be nya itu is or am or are, plus going to plus verb 1 and plus object. Nah, untuk kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. And the last, rumus untuk kalimat tanya. To be berada di depan. Jadi is or am or are itu ada di depan. Plus subject plus going to plus verb 1 plus object and plus question mark atau tanda tanya. Contohnya, kalimat positif, Raka is going to go fishing tomorrow. Raka sebagai subjek berada di depan, plus is sebagai to be, plus going to, plus go sebagai verb 1, plus fishing sebagai objek, and tomorrow sebagai adverb of time. Kalimat negatifnya, Raka is not going to go fishing tomorrow. Ini sama dengan kalimat positif, hanya ditambah kata not, karena ini kalimat negatif. Jadi, Raka is not going to go fishing tomorrow. Dan terakhir adalah kalimat tanya. Kalimat tanya, contohnya, is Raka going to go fishing tomorrow? Dan itu kalian bisa menjawabnya dengan yes, he is jika dia benar pergi ke besok, atau no, he is not jika dia besok tidak pergi. Nah, di kalimat tanya ini to be berada di depan, yaitu is. Setelah itu subjek, yaitu Raka, plus going to, plus verb 1 is go, plus fishing is object, and adverb of time is tomorrow. And jangan lupa plus question mark, karena kalimat tanya, jadi gak boleh lupa ada tanda tanyanya. Jika kalian buat tidak ada tanda tanyanya, itu bisa salah karena tidak termasuk dengan question mark atau kalimat tanya. Next slide is shall or will. Shall or will ini sebenarnya sama dengan be going to, hanya seperti slide sebelumnya, shall or will ini belum terencanakan dengan jelas. Jadi pada rumus ini tidak ada objek. Rumusnya hanya subject plus shall or will plus verb 1. Shall untuk subject I and we, and will untuk subject he, she, it, they, and you. Example, I shall go to my cousin house. Saya akan pergi ke rumah sepupu saya. Next is would like to. Would like to is to express something what you want. Menyatakan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Ingin kamu lakukan atau akan kamu lakukan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan rumusnya sama seperti be going to. Sebagai contoh kalimat positif, my mother would like to prepare a party next week. My mother sebagai subjek plus would like to plus prepare sebagai verb 1
plus object is a party next week. Next week bisa sebagai adverb of time. Kalimat negatifnya, my mother would not like to prepare a party next week. Rumusnya, my mother sebagai subjek plus would plus not like to plus prepare plus a party next week. Di sini bedanya hanya di kalimat tanya. Kalau be going to kalimat tanya, to be berada di depan, sedangkan would like to, would-nya berada di depan. Jadi, would my mother like to prepare a party next week? Would sebagai would di depan plus my mother sebagai subjek plus like to plus prepare plus a party next week and plus question mark. Dan kalian bisa jawab seperti biasa. Jika yes, yaitu yes, she should. Kenapa sih? Karena my mother is she. Atau no, no, she would not. This is example of dialogue intention. You can read this dialogue carefully, or you can listening this dialogue carefully. Hello Queen, what are you going to do this weekend? Hi, I'm going to visit my grandmother in Jakarta. How about you? Well, I still do not have any plan for the weekend. Why don't you go the museum, Rara? That is a good idea, but I have to do my assessment for. Have you done your assessment, Queen? No, I have not. I would like to do them this evening. Well, can we do together? Yes, of course, Rara. Okay, great. I will go to your house at 4 p.m. then. I will be waiting for it. Goodbye, Rara. Goodbye, Queen. Next slide is, for example, dialogue again of Theo and Ricky. You can read this dialogue carefully. And then, please arrange the jam word into meaningful sentences. You can do it in Word and send your assessment on Google Classroom. Text 2. Please make an English dialogue about expressing intention that you have learned. Let's review this material. So, expressing intention is something you want to do and plan on. True, be going to and would like to is very, very different. Because be going to plan that have been planned before. Rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan would like to only plans that are not planned. Hanya rencana yang tidak direncanakan. Nah, so if you don't understand this material, you can contact me through WhatsApp, or you can ask on the comment on the Google Classroom. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.